अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, देसी टीवी यूएसए के साथ मैं हूं किरण खान। आए नजर डालते हैं आज की हुसूसी रिपोर्ट की जानिब। ह्यूस्टन में बी अनफॉरगेटेबल तकरीब एयर कमोडोर खालिद चिश्ती ने अजीम लीडर्स की क़यादत पर रोशनी डाली। ह्यूस्टन में पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन PAGH के ज़र एहतमाम 23 फरवरी 2025 को एक खुसूसी तकरीब मुनक्किद की गई जिसका उन्वान बी अनफॉरगेटेबल था। इस तकरीब में रिटायर्ड एयर कमोडोर खालिद चिश्ती ने शिरकत की, जो एक बहादुर फौजी अफसर है और कई एजाज़ात हासिल कर चुके हैं। अपनी तकरीर में खालिद चिश्ती ने कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, नेल्सन मंडेला और महात्मा गांधी जैसे अजीम रहनुमाओं की क़यादत और जिदोजहद पर रोशनी डाली। उन्होंने कहा कि ये शख्सियात महज सियासतदान नहीं बल्कि इनकलाबी सोच और उसूली क़यादत की इलामत थीं, जिन्होंने दुनिया को आज़ादी, खुददारी और इंसानी वकार का दर्स दिया। उनका कहना था कि कायद आज़म ने बरे सगीर के मुसलमानों के लिए एक इलादा रियासत का ख्वाब हकीकत बनाया। नेल्सन मंडेला ने नस्ल परस्ती के खिलाफ बेमिसाल जिदोजहद की और महात्मा गांधी ने अदम तशद्दुद को अपनी तहरीक की बुनियाद बनाकर तारीख में अमर हो गए। तकरीब में शहर की मुमताज शख्सियात, कम्युनिटी मेंबरान, नौजवानों और मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक रखने वाले अफराद ने बड़ी तादाद में शिरकत की। PAGH के मुंतज़मीन बशमूल महमूद अहमद ने कहा है कि ऐसे प्रोग्राम्स नौजवानों को क़यादत के उसूल सिखाने और माशरे में मुस्बत तब्दीली लाने की तरगीब देते हैं। उनका कहना था कि अजीम रहनुमाओं की जिंदगियों से सीख कर हम अपनी कम्युनिटी को मजबूत बना सकते हैं और बेहतर मुस्तकबिल की जानिब बढ़ सकते हैं। ये तकरीब सिर्फ एक रस्मी इजलास नहीं थी बल्कि इसका मकसद नौजवानों को हौसला देना, क़यादत के जौहर सिखाना और उन्हें अपने ख्वाबों को हकीकत में बदलने की तरगीब देना था। खालिद चिश्ती ने अपनी तकरीर के अख्ताम पर कहा, दुनिया इन्हीं लोगों को याद रखती है जो अपने मकसद के लिए साबित कदम रहते हैं। नौजवानों को चाहिए कि वो अपने अंदर कायदाना सलाहियतें पैदा करे और माशरे में मुस्बत किरदार अदा करे। PAGH मुस्तकबिल में भी ऐसे प्रोग्राम्स के जरिए कम्युनिटी की तरक्की और नौजवानों की रहनुमाई के लिए काम करता रहेगा ताकि एक बेहतर और मुत्तहिद माशरा तश्कील दिया जा सके। थैंक यू वेरी मच। मैं सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप सब आके कुछ बात करें। कायद आज़म के इंटरनेशनल लीडर्स के ट्रिब्यूट्स मैंने जो भी इकट्ठे किए तो बहुत वैल्यूएबल चीज़ें मिली मुझे। ये सबसे इम्पोर्टेंट इसलिए कि ये सब बायोग्राफी थे कायद आज़म की और सबसे ज़्यादा नोन है। आपने कई जगह सुना होगा इसको। स्टैनले वॉलपर्ट कायद आज़म के बायोग्राफर थे। ये इस किताब में कायद आज़म के बारे में लिखते हैं कि फ्यू इंडिविजुअल्स सिग्निफिकेंटली ऑल्टर द कोर्स ऑफ द हिस्ट्री, फ्यू स्टिल मॉडिफाई द मैप ऑफ द वर्ल्ड, हार्डली एनीवन कैन बी क्रेडिटेड विद क्रिएटिंग अ नेशन स्टेट, मोहम्मद अली जिन्ना डिड ऑल थ्री। ये सबसे बड़ा ट्रिब्यूट मैं समझता हूँ कि विजय लक्ष्मी पांडे का है, जो नेहरू की बहन थी। देखिए क्या कहती हैं कायद आज़म के बारे में। कहती है, इफ मुस्लिम लीग हैड 100 गांधीज एंड 200 अबुल कलाम आजाद, देयर वुड हैव बीन नो पाकिस्तान। However, if Congress had only one Jinnah, India would not have been divided. लॉर्ड माउंटबेटन, the last viceroy, जो इंडिपेंडेंस के वक्त viceroy थे, कहते हैं, had we known that Jinnah was about to die, we would have postponed India's independence for a few months, as he was being inflexible on Pakistan. Nelson Mandela, 1995, first time ever visited Pakistan and insisted that he wants to go to Mazar-e-Qaid-e-Azam. अपनी विजिटर बुक में लिखते हैं, Jinnah is a constant source of inspiration for all those who are fighting against racial or group discrimination. Gandhi, his arch rival, says Jinnah is brave and incorruptible. The single-mindedness and persistent integrity of Muhammad Ali Jinnah gave him victory over all his adversaries. International magazines had given tribute to him, and I did not know that 1946 Time magazine had put Jinnah on title. A newspaper editorial in 1948 at the time of his death wrote in the editorial about Jinnah that Jinnah was a man of few words. He wrote no book, he kept no diary, he produced no memoir, he did not go to prison. He possessed a remarkably clear mind and abundance of common sense. He had an outstanding ability of making the most complex of the facts look simple and obvious. Let me share how was he as a barrister. He was appointed the presidency magistrate in year 1900 May. But after a few months he resigned. A close friend asked him, why have you resigned? Because in those days it was a very, very prestigious appointment.
and his salary was 1500 rupees, almost 125 years back, which was huge in those days. He said, why did you resign? He said, I want to earn rupees 1500 a day. That tells you his goal setting, his passion and perseverance, which he did. As a young lawyer, I was amazed to see the story, read the story. Once he was arguing before the full bench of Bombay High Court, where the justices were sitting, the Chief Justice Bombay High Court was also sitting. शाम के 5 बज गए, कायदे आज़म अपने आर्गुमेंट कर रहे थे. The Chief Justice ने पूछा, Mr. Jinnah, how much time will you take more to finish your arguments? He said, my lordship, 15 more minutes. Judge ने कहा, the court time is extended by 15 minutes. We want you to finish your arguments today. तो कायदे आज़म ने कहा, no, my lords, I will not be able to finish my arguments today. Judge को बड़ी हैरत हुई, Chief Justice को, और उसने कहा, Mr. Jinnah, anything wrong? He said, my lordships, I have other appointments. जज को और गुस्सा आया कि पूरी अदालत बैठने को तैयार है और ये यंग लॉयर कह रहा है कि मेरी और अपॉइंटमेंट्स है. उसने सरकास्टिक और गुस्से में कहा, मिस्टर जिन्ना, वी ऑल हैव अदर अपॉइंटमेंट्स. जिसके ऊपर आपका लीडर कहता है, माय लॉर्ड्स, द डिफरेंस बिटवीन योर लॉर्डशिप्स एंड माई सेल्फ इज दैट आई कीप माई अपॉइंटमेंट्स. Now, please note that then he was a young lawyer. And now he's the Governor General of Pakistan. He writes a letter to his tailor and he says, please see me at 2:30 p.m. If you cannot come, ring up my secretary and fix an early appointment. As a Governor General, he is mindful that my tailor may have his own prior engagements. The principles. Pakistan and Jinnah, let's talk about it. जब बच्चों से मैं मिलता हूँ, यूनिवर्सिटी में जाता हूँ, और मैं एक चीज़ मेंशन करना भूल गया, एक हम्बल सा प्राइड है that for last 20 years मेरी ये प्री कंडीशन होती है that if I am invited as a guest speaker, I will not charge any money. मैं लफ्ज़ में पढ़ाता हूँ और बाकी यूनिवर्सिटियों में भी वो मुझे अच्छे वाले पैसे देते हैं, बट अगर मुझे पैसे देने पे कोई इंसिस्ट करे तो I refuse to go and deliver the talk. तो मैं समझता हूँ कि एवरी लेक्चर मैं अपना कर्ज थोड़ा सा कम करता हूँ. जब मैं यूनिवर्सिटी में बच्चों से पूछता हूँ कि कायदे आज़म कैसे लीडर थे, तो वो कहते हैं विजनरी लीडर. और मैं बच्चों को मजाक में कहता हूँ कि अगर मैं ना मानूं कि वो विजनरी थे तो प्रूव इट टू मी. तो वो कहते हैं जी विजनरी लीडर थे, पाकिस्तान बनाया. मैंने कहा बस. तो आई एम शेयरिंग समथिंग विद यू व्हाट ही सेड इन 1946. वी ऑल नो दैट सम ऑफ द मुस्लिम्स वर अपोजिंग द क्रिएशन ऑफ पाकिस्तान. व्हाट ही सेज, आप जरा नोट करें, 78 years back व्हाट ही सेड, और आज से खुद ही रिलेट कर लें. He said Muslims who are opposing Pakistan will spend the rest of their lives proving their loyalty to India. And that's exactly what is happening to their celebrities even today, who are Muslims. This is called vision. Ladies and gentlemen, June 1947, पाकिस्तान बनने से 3 महीने पहले मीटिंग हो रही है जिसमें लॉर्ड माउंटबेटन सेंटर में बैठे हुए हैं. आपके उस तरफ राइट साइड पे कायदे आज़म है, लेफ्ट साइड पे नेहरू बैठे. तो कांग्रेस ने स्मार्ट मूव की. दे अपॉइंटेड गवर्नर जनरल, they appointed Lord Mountbatten as the Governor General of New India, which will be formed after 3 months. The Mountbatten looked towards Jinnah and said, you should also announce that I will also be the Governor General of Pakistan. That means simultaneously both the countries. Quaid-e-Azam refused. One thing, reasons, obviously there are two. एक मैं extract कर पाया हूँ, this is my opinion, and the other is what he said to Mountbatten. मैंने जो एक्सट्रैक्ट किया वो ये था कि जिन्ना की रीजन ये थी कि अगर ये मैं मान गया कि गवर्नर जनरल बन जाएंगे तो कायदे-ए-आज़म को पता था कि मैं शदीद बीमार हूँ और मेरे दिन गिने जा चुके हैं. तो उनको शक था कि अगर ये गवर्नर जनरल हुआ और मैं इस दुनिया से चला गया तो एज ए गवर्नर जनरल ये दोबारा 2 मुल्कों के यूनिटी या यूनाइटेड होने की अनाउंसमेंट कर देगा. क्या वजह है? उन्होंने कहा दैट इज बिकॉज ऑफ माई ग्रेट रिस्पेक्ट फॉर द जर्नलिस्ट एंड देयर प्रोफेशन. आई डू नॉट वांट टू कॉम्प्रोमाइज द इंटेग्रिटी बाय ऑफरिंग हॉस्पिटैलिटी. What a standard, और आजकल क्या हो रहा है उसकी बात नहीं कर सकते. He was a politician with immense grace, ladies and gentlemen. मुझे नहीं याद पड़ता कि आजकल की दुनिया में कोई इतना ग्रेसफुल पॉलिटिशियन इस सेंस में हो कि Quaid-e-Azam, I seek your blessings. This was the love and affection of the students with him. Now serious बातें काफी हो गई. ये तस्वीरों में आपको देख रहा होगा.
انٹیگریٹی کا یہ عالم تھا خواتین حضرات کہ آخری دنوں میں زیارت میں تھے, نڈھال رہتے تھے, سارا دن بات نہیں کرتے تھے, سگار پینا نہیں چھوڑا تھا. تو ایک دن تھوڑے فریش تھے, لان میں بیٹھے ہوئے تھے, تو اے ڈی سی کو کہتے ہیں میرا سگار کا بل لے کر آؤ. کافی دنوں سے بات چیت نہیں کر پا رہے تھے. تو اے ڈی سی نے کہا سر یو آر دا گورنر جنرل, تو آپ کی یہ پرائیویٹ جو ایکسپینسز ہیں یہ اسٹیٹ کی ذمہ داری ہیں, آپ کے پروٹوکول میں شامل ہے کہ یہ ایکسپینس سرکاری خزانے سے ادا ہو, اور ہم نے پچھلے بل ادا کر دیے ہیں. تو قائد اعظم نے کہا وہ سارے بل لے کر آؤ. وہ سارے بل لائے گئے, اپنی ذاتی چیک بک سے چیک کاٹا, اور اے ڈی سی کو کہتے ہیں کہ اسموکنگ اے سگار از اے بیڈ ہیبٹ, وائی شوڈ مائی نیشن پے فار مائی بیڈ گڈس. آخری دنوں میں کھانا پینا چھوڑ دیا. فاطمہ جناح کو بڑی فکر لگی کہ کیا کھانا. ڈاکٹروں نے کہا کہ قائد اعظم کی صحت کو بیماری کی نسبت کمزوری سے زیادہ خطرہ ہے, ان کا وزن کم ہوتا جا رہا ہے, جو وفات کے وقت 80 پاؤنڈ رہ گئے. تو ان کو کچھ کھلائے تاکہ دوائیاں اثر کریں. تو اے ڈی سی کو یاد آیا کہ لاہور میں ممدوٹ ہاؤس کا فلاں باورچی ہے جو قائد اعظم کو پسند ہے, اس کا کھانا جب لاہور جاتے ہیں تو اس کو بلاتے ہیں, تو کیوں نہ ہم جہاز سے اس کو کوئٹہ اور زیارت بلا لیں, شاید اس کے ہاتھ کا کھا لیں. جب وہ آیا تو قائد اعظم کی بہن نے کہا, فاطمہ جناح نے کہا کہ تم جو ان کی فیوریٹ ڈش ہے وہ بناؤ. بہن بیسٹ کھانا ان کی فیوریٹ لے کے اندر چلی گئی. ان کو نہیں پتا تھا قائد اعظم کو, جا کے ضد کی کہ تھوڑا سا چکھ لیں. خوشگوار حیرت ہوئی بہن کو کہ جب بھائی نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا بہت دنوں بعد. برتن اٹھا کے جب باہر لے جائے گئے تو باہر بڑی خوشی کا سما تھا کہ آج قائد اعظم نے پیٹ بھر کے کھانا کھا لیا. تھوڑی دیر بعد اے ڈی سی کو اندر بلایا اور کہا کہ یہ کھانا کس نے بنایا تھا. اب قائد اعظم کے سامنے کوئی جھوٹ نہیں بول سکتا تھا. انہوں نے کہا کہ سر وہ جو ممدوٹ ہاؤس لاہور والا باورچی تھا وہ ہم نے بلا لیا تھا جہاز کا ٹکٹ دے. کہتے ہیں اس کو بلاؤ. بلایا گیا, اپنی ذاتی چیک بک سے اس کا خرچہ کاٹا, اس کی ٹکٹ کا, اور انگریزی میں اے ڈی سی کو کہتے ہیں سینڈ ہم بیک, this is a poor nation which cannot afford this luxury because of the taste of my mouth. Ladies and gentlemen, it was not taste of the mouth, it was the life of the founding father. But he still thought that there is no compromise on the savings. Before I close, میں مسٹر اینڈ مسز جناح کے بارے میں باتیں کرنا چاہتا ہوں, اور لیڈیز ول بی ویری کین, اور اگر ایک دو نیوز آپ کو شاید میں اچھی لے کے چلا جاؤں. She was born in 1900 and died on 29th birthday. فیملی ٹری میں آپ کو دکھاتا چلوں, بہت سارے لوگ مختلف پروپیگنڈا کرتے ہیں. باٹم پہ آپ قائد اعظم اور ان کی وہ دیکھ رہے ہیں مسز اور بیٹی سینٹر میں. میں آپ سے جو شیئر کرتا چلوں کہ obviously مسز ماؤنٹ بیٹن جو رتی جناح تھی, ان کی فیملی بہت امیر تھی. یہ آر ڈی ٹاٹا جو تھے یہ فرسٹ ہندوستانی پائلٹ تھے, جہاز اڑانے والا کوئی ہندوستانی نہیں. ان کی گرینڈ آنٹی جو تھی سوزین, یہ پہلی خاتون ڈرائیور تھی ہندوستان میں. ان کے رتن جی جو ان کے گرینڈ انکل بنے یا گرینڈ فادر بنے, وہ فرسٹ ٹیکسٹائل مل تھی ان کی. اور جو دنشا پٹیل تھے, ان کی پہلی اسٹیل مل تھی ہندوستان میں. So the family was very well off, and this is today's family. اگر کوئی مس پرسیپشن آپ کو پچھلے دنوں پاکستانی میڈیا پہ کچھ چلا جا کے قائد اعظم کے نواسے جو ہیں وہ بڑی بری حالت میں ہیں, وہ رشتہ داروں میں ہو سکتے ہیں. قائد اعظم کے نواسے انڈیا کے سب ون آف دا ریچسٹ فیملی ہے. I thought I'll clarify. قائد اعظم کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جی سینٹیمنٹس نہیں تھے. میں آپ کو یہ عرض کرتا چلوں کہ قائد اعظم نے شادی کے بعد وائف کے ساتھ یورپ اور امریکہ کا ہنی مون ٹرپ کیا. انفارچونیٹلی ان کی مصروفیت کی وجہ سے نہیں کر سکے, لیکن میں آج آپ کو ایک قائد اعظم کا نکاح نامہ دکھانا چاہتا ہوں. شاید آپ خوش ہو کے گھر جائیں گے. 107 سال پہلے قائد اعظم کا نکاح ہوا تھا 1918 میں. آپ فارسی میں لکھا ہوا ہے, مڈل میں ریڈ لائن کے اوپر دیکھیں تو حق مہر قائد اعظم کا لکھا ہوا ہے 1001 روپی اس زمانے میں 106-7 سال پہلے. اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے منہ دکھائی گفٹ دیٹ ہسبینڈ گیوز ٹو دا وائف ایٹ دا ٹائم آف میرج از 1,25,000. دس از دا لاٹ. جب وہ ایئرپورٹ جا رہے تھے, پاکستان بن گیا تھا, اب فائنلی سیئنگ گڈ بائی ٹو انڈیا. جب رستے میں جا رہے تھے ایک جرنلسٹ صاحب تھا قائد اعظم, جہاز پہ جا رہے تھے, رستے میں جرنلسٹ نے پوچھا مسٹر جناح ہاؤ ڈو یو فیل گوئنگ ٹو این انڈیپینڈنٹ ہوم لینڈ. قائد اعظم نے کہا کہ آئی ایم فیلنگ گریٹ بٹ آئی ایم لیونگ مائی بگیسٹ ٹریئر بیہائنڈ. سب سے قیمتی خزانہ پیچھے چھوڑے جا. تو جرنلسٹ نے سوچا کہ قائد اعظم اس بامبے ہاؤس میں رہتے ہیں, شاید اس بامبے ہاؤس کو چھوڑنے پر پریشان ہے. دس واز دی ہاؤس دیٹ ہی واز لیونگ. یہ ہندوستان نے اپنی پراپرٹی میں کیا ہوا ہے, انفارچونیٹلی آج بھی کنفسکیٹڈ ہے. نہ ایمبیسی کے لیے کنورٹ دیا, نہ جناح کی فیملی کو دیا گیا.
تو قائد اعظم نے کہا آئی ایم ناٹ, اور وہ سمجھا کہ آپ جناح ہاؤس, اس نے کہا کہ سر آپ اس پہ پریشان ہے, ایک بامبے ہاؤس, یو گاٹ دا ہول کنٹری. تو قائد اعظم نے کہا کہ آئی ایم ناٹ ٹاکنگ اباؤٹ بامبے ہاؤس, آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ مائی ڈاٹر who he was leaving obviously as the biggest treasure behind. ایک اور مسپرسیپشن لوگوں کو بہت زیادہ پھیلائی گئی ہے کہ قائد اعظم نے بالکل قطع تعلق کر لیا اپنی بیٹی سے. ایسا نہیں تھا. وہ خطوط لکھا کرتی تھی, قائد اعظم جواب دیا کرتے تھے, اپنے بچوں کو قائد اعظم کے گھر چھوڑ جایا کرتی تھی, وہ سارا دن نواسوں سے کھیلا کرتے تھے. تو ایسا کوئی پسند نہیں تھی ان کو شادی, لیکن انہوں نے ایسا کوئی بائیکاٹ نہیں کیا تھا. اور میں آپ کو ایک خط صرف دکھانا چاہتا ہوں جو پاکستان انڈیپینڈنس کے موقع پر بیٹی نے باپ کو لکھا تھا. سارا خط نہ بھی پڑھیے تو آپ خط کے آخری لائن پڑھ لیں. والد کو بیٹی لکھتی ہے, ٹیک کیئر آف یور سیلف پاپا ڈارلنگ, لاٹس آف لو اینڈ کسز دینا. تو دیٹ ٹیلز یو کہ کیا انٹیمیسی تھی. حکومت پاکستان نے اسپیشل جہاز بھیجا تھا ہندوستان, اور انہوں نے قائد اعظم کے جنازے میں شرکت کی. سیلف لیسنس کا یہ عالم ہے. میں ابھی گاندھی میوزیم میں بھی بات کر رہا تھا, مجھ سے پوچھا گیا تھا کہ وہ ہاؤ ڈو یو آئیڈینٹیفائی لیڈر, اور میں کہتا ہوں کہ اس کی پہلی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ سیلف لیس ہوتا ہے. اپنی لیگیسی تب چھوڑ سکتے ہیں ایز اے لیڈر کہ آپ سیلف لیس ہوں. اگر آپ کی انٹرسٹ ہے تو آپ لیڈر نہیں ہیں. اپنی وصیت میں لکھا کہ جب میں اس دنیا میں نہ رہوں تو میری جائیداد کو 3 حصوں میں بانٹ دیا جائے. 1 part to علی گڑھ مسلم یونیورسٹی, the other to اسلامیہ کالج پشاور, and 3rd to سندھ مدرسۃ الاسلام کراچی. Please note that all 3 are educational institutions. باقی بہن بھائیوں کا وظیفہ لگوا دیا اپنے پیسوں سے. یہ ڈاکومنٹریز اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس پہ کر لیجیے گا. آئی ایم ناٹ فار دیٹ کائنڈ آف تھنگ. آخر یو آل ور سو اٹینٹیو اینڈ دیٹس مائی فیول, دیٹس مائی انسپریشن when the audience are so concentrated to listen to this great person. And I'm always very clear, ladies and gentlemen, whatever amount of claps that you do, they are for this person. سن پائے یہ لیکچر کی پریزنٹیشن کل جنرل لائبریری کی افتتاح پر ہم میں سے کچھ حضرات وہاں پہ تھے, میں بھی تھا, اینڈ آئی واز ویری ایموشنل. ہم میں سے بہت سارے لوگ اس وقت بہت ایموشنل ہو رہے تھے, اور ایگزیکٹلی 24 گھنٹے کے بعد وہی پریزنٹیشن آج دوبارہ میں اپنے بارے میں کہہ سکتا ہوں کہ میں نے وٹنس کی, اینڈ آئی واز فیلنگ the same, exactly the same that I felt yesterday. There were moments during the presentation جو جناح صاحب کی باتیں چشتی صاحب نے بتائیں, مجھے I was choking from inside. اور یہ عظمت ہے ہمارے لیڈر کی, جناح صاحب کی, قائد اعظم کی, کہ آپ ان کی زندگی کی یہ مثالیں, ان کے کردار کی مثالیں, ان کے کیریکٹر کی, ان کا جو ایتھیکل فاؤنڈیشن تھا, اس کی باتیں آپ جتنی مرتبہ بھی سنتے ہیں وہ آپ کو اندر سے افیکٹ کرتی ہیں, اندر سے ٹچ کرتی ہیں. بدنصیبی ہماری یہ ہے کہ ہم ایٹ دیٹ مومنٹ تو ایسا فیل کرتے ہیں, بعد میں ہم باقی تمام لوگوں کی طرح بے حس ہو جاتے ہیں, اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان آج ان حالات سے گزر رہا ہے. لیکن جو کچھ بھی ہے اس کو ریکارڈ نہ کریں ذیشان, یہ بھائیوں والی آپ اس کی بات جو کچھ بھی پاکستان میں ہو رہا ہے آج کل, جو بھی حالات ہیں برسوں سے ہیں, غلطیوں پہ غلطیاں ہم کرتے رہتے ہیں, لیکن اس ملک میں جو ہو رہا ہے اور ہمیں جو محسوس کرایا جا رہا ہے, پاکستان اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے, ہمارا ملک ہے, ہمارا وطن ہے. ظلمت شب سے تو کہیں بہتر تھا, اپنے حصے کی کوئی شمع جلاتے جاتے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم پاکستانی امریکنز, اوورسیز پاکستانی کہیں پہ بھی ہوں, ہم ایٹ لیسٹ یہ کر سکتے ہیں کہ میں نے ایل ای ڈی یونیورسٹی سے انجینئرنگ کی تعلیم حاصل کی, ورلڈ کلاس. ایک سیمسٹر کی فیس 100 روپے ہوتی تھی ارلی 80s میں. اس کے بعد سرکار نے, حکومت پاکستان نے قرض حسنہ دیا, تو میں یہاں امریکہ پڑھنے کے لیے آیا, ماسٹرز کرنے کے لیے یو ٹی آسٹن سے. اگر مجھے حکومت پاکستان کی مدد درکار
मैसर ना होती तो मैं अमेरिका पढ़ने के लिए नहीं आ सकता था। मेरे पेरेंट्स सपोर्ट नहीं कर सकते। मैं वापस गया, मैंने IBA से वर्ल्ड क्लास MBA की तालीम हासिल की, बहुत कम पैसों में। मैं जो कुछ भी हूँ, हम सब इसी तरह से जो कुछ भी हैं, पाकिस्तान की इन इनायतों की वजह से। हम सब पाकिस्तान के मखरूज हैं किसी न किसी तरीके से, और हम सब लोगों को ये कर्ज अपने मादरे वतन का अदा करना है, अपना हिस्सा डालते जाएं। बहुत सारे इदारे यहाँ पर आते हैं पाकिस्तान से फंड रेजिंग के लिए, अपना हिस्सा डालें। कुछ लोग कहते हैं डोनर फटीक हो गई है। ह्यूस्टन में बहुत सारे पाकिस्तानी इदारे फंड जमा करने के लिए आ जाते हैं यार, जिसको देखो मुंह उठा के ह्यूस्टन चला आता है। अल्लाह ताला का बड़ा करम है ह्यूस्टन के पाकिस्तानियों पर कि ये लोग आते हैं मांगने के लिए। ये अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला ने ह्यूस्टन के पाकिस्तानियों को इस काबिल समझा है कि पाकिस्तान से इन इदारों को यहां भेजा है। हमें उसका शुक्र अदा करना चाहिए। जो इदारा मांगने आए अपनी हैसियत के हिसाब से अपना हिस्सा डालना चाहिए। मैं 2 बातें और करना चाहूंगा, वक्त बहुत हो गया है। डॉक्टर आसिफ कदीर, ताहिर भट्टी साहब ने और तमीर अहमद साहब ने और एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब की रहनुमाई में इन्होंने जो जिना लाइब्रेरी यहाँ पे बनाई है ह्यूस्टन में, इट्स अ पीस ऑफ ट्रेजर। एंड आई विश कि डॉक्टर साहब आप इसके दरवाजे दूसरों के लिए खोलेंगे और कम्युनिटी को मौका देंगे कि वो जाके इस लाइब्रेरी को देखें, उससे इस्तेफादा हासिल करें। कायद आज़म के बारे में बेतहाशा अच्छी किताबें वहाँ पर हैं, बहुत सारी नादिर तस्वीरें वहाँ पर हैं। इट्स ए ब्यूटीफुल प्लेस। और मेरे इल्म में ये बात थी कुछ अरसे से कि डॉक्टर साहब और ताहिर भट्टी साहब, तनवीर साहब मिलकर ये लाइब्रेरी बना रहे हैं। और मैं अक्सर डॉक्टर साहब से कहा करता था कि ओवर अ पीरियड ऑफ लास्ट कपल ऑफ ईयर्स, डॉक्टर साहब मैं कुछ कर सकता हूँ तो बताइए, हाजिर हूँ। डॉक्टर साहब हमेशा ये कहा करते थे कि भट्टी साहब उसको देख रहे हैं। और मैं दिल में सोचा था यार 2 साल हो गए, भट्टी साहब पता नहीं क्या कर रहे हैं। ठीक है, क्या कर रहे हैं भट्टी साहब। कल मुझे पता लगा भट्टी साहब क्या कर रहे थे। एंड इट्स अ ब्यूटीफुल प्लेस, इट्स अ ब्यूटीफुल। सो आई होप दैट द पाकिस्तानी कम्युनिटी विल बी एबल टू सी दैट। दूसरी बात ये, मैं भी पिछले दिनों इनफैक्ट इलेक्शन होने के बाद और ओथ टेकिंग के फौरन बाद हमें पाकिस्तान जाना था। कुछ शादियां वगैरह थी फैमिली में और अदरवाइज। 2 दिन का मुझे टाइम मिला शादियां भुगता के। आई वेंट टू उर्दू बाजार, वेंट टू अ फ्यू बुक शॉप्स, और कायद आज़म की जो किताब है, कायद आज़म पर लिखी गई जो किताब है स्टैनली वॉलपर्ट की, द जिन्ना ऑफ पाकिस्तान, विच इज़ कंसिडर्ड वन ऑफ द मोस्ट ऑथेंटिक बुक्स ऑन जिन्ना साहब, वो मैं उसकी 20 किताबें कॉपीज़ में हासिल कर पाया। वो मैंने ख़रीदी। और उसके अलावा पाकिस्तान पर कुछ पिक्टोरियल बुक्स मैसर थी, वो मैंने कुछ ख़रीदी। और एक बुक सेलर से कहा कि अगर मज़ीद ये मिल सकती हो तो प्लीज़ ये हमें दें। तो परसों अल्लाह ताला की मेहरबानी से कोई 250 के करीब किताबें हमें मज़ीद पाकिस्तान के ऊपर मिली हैं। और जिन्ना साहब की जो स्टैनली वॉलपोर्ट है वो तकरीबन 50 कापियाँ और हमें उसकी मिल जाएंगी, और वो सारी हम कोरियर से हम मंगवाएंगे। ये क्यों मैं बता रहा हूँ, मेरे जहन में ख्याल ये है कि ये किताबें जो कुछ मैं अपने साथ लाया हूँ, यहाँ पड़ी हुई है, ये जो ऑफिस में कुछ अब आएंगी कुरियर से, ये यहाँ पर हम जिन्ना साहब के ऊपर किताब और पाकिस्तान के ऊपर किताब, ये जो पब्लिक ऑफिशियल्स हमारे हैं, मेयर हैं, सिटी काउंसलर्स हैं, कांग्रेसमैन कांग्रेसवुमन हैं, दीगर मेन स्ट्रीम कम्युनिटी के लीडर्स हैं जिनसे हमारा वास्ता पड़ता रहता है। पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन की तरफ से ये किताबें, जिन्ना साहब की किताब, पाकिस्तान की किताब, हम उनको तोहफे के तौर पे प्रेजेंट करेंगे ताकि ये तमाम लोग जिन्ना साहब के बारे में जान सकें और पाकिस्तान के बारे में जान सकें। और इसके अलावा अगर हमें मज़ीद इस तरह की किताबें मिलेंगी, और इसमें हमें कम्युनिटी का सपोर्ट चाहिए होगा क्योंकि दे आर नॉट चीप। किताबें ख़रीदना और फिर कोरियर से इसको यहाँ पे मंगवाना, इस पर अच्छा खासा एक्सपेंस लगेगा।
हम कोशिश करेंगे कि यहाँ जो लाइब्रेरीज़ हैं, पब्लिक लाइब्रेरीज़, स्कूल लाइब्रेरीज़, जनरल जनाब अशर साहब का कि वो आए और कुछ बातें करें। और मैं ख़ास तौर पे आपका शुक्रिया अदा करता हूँ कि आप कम्युनिटी के जितने भी मसाइल होते हैं, वीज़ा, नाइको, अटेस्टेशन, व्हाट नॉट, जब भी आपको दरख्वास्त की जाती है, फ़ोन करके कहा जाता है, लम्हों में आप ये काम निपटाते हैं। एंड मैं कम्युनिटी की तरफ से आपको बहुत बहुत मशकूर हूँ। प्लीज़ आइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलाम वालेकुम। मैं एयर कमोडोर खालिद चिश्ती साहब का बहुत शुक्रगुजार हूँ और अप्रिशिएट भी करता हूँ उनको। उन्होंने बड़ा आज एक N19 किस्म का टॉक डिलीवर किया, जिसका मकसद हम सब की अंडरस्टैंडिंग भरी, मेरी अपनी भरी, आप सब की भरी, कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के बारे में, इनकी जो सेक्रीफाइसेस थी, वो इनकी जो लीडरशिप क्वालिटीज़ थी, और जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस की पर्सनल लेवल पे और अपने जो है एज ए पर्सनल लेवल पे की। इनका मकसद सिर्फ ये था कि बड़े सगीर के मुसलमानों को एक इंडिपेंडेंट और आज़ाद मुल्क मिला जाए, जहाँ वो अपने हिसाब से, अपनी आइडियोलॉजी के हिसाब से ज़िंदगी बसर कर सके। मैं कायद-ए-आज़म फाउंडेशन का शुक्रगुजार हूँ, USA का, जिन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी पाकिस्तान से एक स्कॉलर को कि वो उनको पैटर्न इन चीफ बने, और वहाँ आके उन्होंने उनके टॉक डिलीवर करवाया। और यहाँ की ह्यूस्टन की जो सिविल सोसाइटी है या जो यहाँ की जो इंटेलिजेंसिया है, उनमें इनको इंट्रोड्यूस करवाया और उनसे इनके लिंकेजेस डेवलप करवाया। मैं इनका बहुत अप्रिशिएट करता हूँ कि इन्होंने पाकिस्तान से स्कॉलर मंगवा के एक अपॉर्चुनिटी दी, और दैट्स वेरी हाईली अप्रिशिएटेड। मैं PAGH का भी शुक्रगुजार हूँ, जिन्होंने हमेशा पाकिस्तान से लोगों को एनकरेज किया, आए, उनको यहाँ इंट्रोड्यूस करवाया, पाकिस्तानी स्कॉलर्स या जो कल्चरल डिफरेंट किस्म के स्टूडेंट्स या प्रोफेसर्स या जो आर्ट्स और इनके जो माजी में मैंने इनके यहाँ पे लेक्चर अटेंड किए हैं, उन सबको उन्होंने प्रमोट किया, अपॉर्चुनिटीज़ दी, यहाँ से उनके लिंकेजेस डेवलप करवाए। और यही बात है कि यहाँ जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है, उनको भी जो है पाकिस्तान से जो स्कॉलर्स आते हैं उनको सुनते हैं, उनसे उनके पाकिस्तान से लिंकेजेस भरते हैं, अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। और पाकिस्तान से जो स्कॉलर्स आते हैं उनको भी यहाँ पता चलता है कि जो पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी है, उनके पल्स क्या है, वो कैसे पाकिस्तान को देखते हैं, उनको कितनी पाकिस्तान से मोहब्बत है। तो ये चीज़ें जो हैं वेरी अप्रिशिएटेबल है हमारी पाकिस्तानी अमेरिकन कम्युनिटी की, आप सब लोगों की। और आखिर में मैं इतना कहूँगा कि कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की जो भी हमारी टीचिंग्स दे रहे हैं, यूनिटी, फैक्ट, डिसिप्लिन को, उसको हम सब इंडिविजुअली फॉलो करें और एज ए नेशन हमें फॉलो करनी चाहिए। पाकिस्तान इंशाल्लाह विद पैसेज ऑफ टाइम दिन ब दिन एक मजबूत और ताकतवर रियासत उभरेगी, और इंशाल्लाह हम सब जो हैं वो पाकिस्तान को देखेंगे कि एक वर्ल्ड स्टेज पे एक आला किस्म की डेवलप कंट्री इंशाल्लाह कुछ अरसे में उम्मीद है कि वो आएगी, और हम सब जो हैं अपने हिसाब से पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। थैंक यू। सॉरी। हमें अजीम लीडर दिया, हमें उसको कदर करनी चाहिए, उसकी एग्जाम्पल को फॉलो करना चाहिए। मैं डॉक्टर बरकत चारान से रिक्वेस्ट करूंगा यहाँ के प्लीज अपने ख्यालात का इज़हार करें और let us benefit from your advice. May I suggest that Please. कल भी सुना, यहीं से मेरा ख्याल है और मैं इसलिए कि मुझे सवाल मैंने पूछने हैं और जिसके बाद जवाब मेरा ख्याल दें। एक तो ये कि आई थिंक आई एम hard go on for many years, I suppose, हम सुबह शाम तक इससे देखते रहते हैं, सुनते रहते हैं, सोचते रहते हैं कितनी खराबियां हैं हमारे पास। एक जो कल भी सुना, आज भी सुना, पौधे भी सुना, म्यूजियम में भी, कि लीडर की खासियत ये होती है कि ही हैज़ टू बी, उसकी इंटीग्रिटी का परफेक्ट हो और सेल्फलेस हो। दीज टू आर द एट्रीब्यूट्स एब्सोल्यूट एसेंशियल इन एनी लीडर, चाहे कहीं भी। और जैसे उनको सुना, डॉक्टर साहब को सुना, सिराज जिस तरह से भी he was getting little bit
इमोशनल एंड कुड नॉट स्पीक, उसको सामने रखते हुए मुझे लगता है कि हम सारे आइडियलिस्ट जरूर हैं. We all think exactly the same way that this is what should happen to our mulk or watan या जो भी है. But at the same time, I just wonder कि इतनी सारी गलतियां अगर हम गिन सकते हैं 1 2 3 4 5 और पता नहीं सुबह शाम तक गिनते हैं, तो इसका सॉल्यूशन भी जरूर कुछ होगा. तो सॉल्यूशन की क्या हम बात कर सकते हैं? व्हाट इज द सॉल्यूशन? हाउ कैन वी गो टू द सॉल्यूशन? हाउ कैन वी अचीव द सॉल्यूशन? आई पर्सनली थिंक दिस इज व्हाट इट इज. ये चूंकि 3 दो नाम और लिए आपने आज यहाँ पर कर लिए थे, और दैट इज नेल्सन मंडेला एंड गांधी जी एंड ऑफ कोर्स जिन्ना साहब. तीनों सिर्फ उनकी इंटीग्रिटी और सेल्फलेसनेस नहीं थी, बट दे वर रेडी टू सैक्रिफाइस, एंड सैक्रिफाइस they did. For example, Nelson Mandela stayed in jail I think 26 years or something, and he was offered that he can go home. सारे केसेस को वापस ले ली जाएंगे within 2 years of his taking into the jail, and he said no, I will not. मैं यहीं पर रहूँगा. एंड वो चलता रहा, 26 साल जेल में रहे. उसके बाद वो जो हो आपको सबको पता है. सिमिलरली गांधी जी स्टेड इन जेल फॉर 2334 days. कभी 2 दिन, कभी 5 दिन, कभी इधर, कभी साउथ अफ्रीका में, कभी हिंदुस्तान में. ही वॉज ऑल्सो ऑफर्ड एट टाइम्स कि जाओ भाई कर. बल्कि फर्स्ट जो उनके पास एक केस था नीलगिरी वाला कहीं ईस्टर्न इंडिया में, वहाँ I was just reading only 2-3 days ago, and there was a full narration of the court, जिसमें कोर्ट कहती है आप अपनी बेल पोस्ट कर दो, जाओ घर. तो कहते मैं नहीं जाता हूँ घर, मुझे जेल में रखो. I mean unbelievable. पोस्ट नहीं किया. तो उन्होंने बोला कि नहीं फिर भी कर जाओ, हम तो यहाँ नहीं रखना चाहते हैं, और अपने पर्सनल कोग्निशन वो भी नहीं चाहिए मुझे. I will not give him a personal cognizance. He was allowed to go home. So, including Aga Khan Sahab, and that's what I read. So, if that has happened, why did he come back? Because he also wanted to sacrifice for Pakistan and wanted to give a mulk for Muslims, because he thought that if Muslims stayed in India, undivided India that is, they will be always in minority, and they will always be persecuted. That was it basically. That's how I read it. And let's again. So, what are the solutions in this situation? How can we sacrifice? How can we all sacrifice? इस वक्त तो मैं अपने आप को कहता हूँ, कम से कम बाकी लोगों प्लीज अपने पर मत लीजिएगा. जब मुझे वहाँ गर्मी लगी, कोट एंड कोट गर्मी से मुराद है पॉलिटिकल ये वो, मैं अस्पताल चलाता था और वहाँ खासे मसले हो रहे थे, तो मैं भाग गया. लिटरली मैं अपने आप को बगड़ देता हूँ. I ran away from Pakistan, and that's what happened. I don't know about you all. कुछ लोग इकोनॉमिक वजह से आए होंगे, कुछ लोग डिफरेंट एजुकेशन की वजह से आए होंगे, कुछ और वजह से आए होंगे. मेरी वजह कुछ थी, हमारी भतीजी है गायब हो गई, एंड इवेंचुअली शी वाज फाउंड एंड वी रन अवे. तो अब ये इसका क्या तरीका क्या है? हाउ डू वी, आई मीन वेयर, व्हाट इज द सैक्रिफाइस दैट वी कैन डू, वेयर कैन वी डू इट, हाउ कैन वी डू इट, एंड हु विल डू इट? आपसे सर मेरे पास सवाल 2-3 है. ये तो एक पहला वाला सॉरी. उनका पावर, गुजराती में कहते हैं सत्ता के सामने शाणपण नहीं होता है, अकल नहीं दौड़ा सकते हैं. सत्ता पावर इज पावर. ये मैं स्टार्ट करी समथिंग डिफरेंट. अब वो डिफरेंट जो है वो ही तो सेक्रीफाइस है. जैसे एक बंदा बैठा हुआ है, बड़ा से कहीं बंद कर दिया गया है. अब वो लेट मी गिव सम एग्जांपल्स. टॉक अबाउट जॉर्ज वॉशिंगटन. वी आर ऑल आइडियलिस्ट. इस तरह से हम अगर बैठे हुए हैं 2-3 घंटे से और बात कर रहे हैं अपने वतन के मुतालिक, जिसमें हमारा आवाज थोड़ा सा फट जाता है, तो वी आर आइडियलिस्ट बेसिकली. वी ऑल वांट आवर मुल्क टू गेट बेटर, go to a different level. But to be able to really have it happen, as you said just now, or Air Commander साहब कहते हैं कल और आज भी, we need to be ideologue. Ideologue, I'll say George Washington. He was declared a traitor by the British government. और वो जो रिवर कौन सा था पता नहीं, उसको अगर क्रॉस नहीं किया होता वो 1786 में, वो पता नहीं जब भी, he would have been caught and hanged. Simple. So despite that he continued it. इसी किस्म के आइडियोलॉग आप सारे मिलेंगे. नेल्सन मंडेला इज वन. उसको बोला कि नहीं जा घर जाओ, नहीं जाते.
इसी किस्म का आइडिया। मदर टेरेसा को ले लें, शी वॉज एन आइडियोलॉग, वो अच्छी खासी पता नहीं लिथुआनिया में थी, उसके बाद आयरलैंड गई और वहाँ पता नहीं किस चीज़ ने उसको काटा, कलकत्ता में जाके 50 साल रही। Why? That was the ideologue. तो इस किस्म के आइडियोलॉग आपको बहुत सारे मिलेंगे। And when can we have that ideologue and how and who will be? I just don't know. And again, वो सत्ता या पावर के सामने जो हम हार जाते हैं, इस वक्त हारे हुए हैं, तो क्या इसका कोई तरीका जरूर होता होगा? We can probably talk about that in private, in our own private conversation. यहाँ पे शायद नहीं हो सकती है, but anyway, that's just a further sort of thought process that I have. Thank you. कितने लीडर देखे हैं लोग, इतनी दफा लोग आए हैं, लेकिन जो लेक्चर एयर कमांडर खालिद चिश्ती ने आज दिया है, हमने आज तक कभी सुने। और ये बात उनकी नहीं है, ये बात मेरी भी है, मैंने भी नहीं सुना। मेरा भी आज, अगर वो लेक्चर आप सुनते तो आप चाहते कि चिश्ती साहब आपको पाकिस्तान जाने की जरूरत नहीं, आप हमारे पास ही हमेशा रहे। तो इनकी मोहब्बत है और ये है। मैं ये चाहता हूं कि ये हमारे अंदर ऐसे बड़े बड़े लीडर्स हैं, जैसे बरकत चरानिया साहब हैं, और भी बहुत बड़े थे, और इतना बड़ा और इतना अजीम लीडर खसूसियात है, हमारे में भी वही है। तो मैं ये समझता हूँ कि ये हमारी खुशकिस्मती है कि आज सिराज नारसी के सदारत में PAGH, जो कि पाकिस्तान का सबसे बड़ा इदारा है ह्यूस्टन में, पाकिस्तान एसोसिएशन ऑफ ग्रेटर ह्यूस्टन, इनके सदर ने इनको दावत दी और हमने फौरी एक्सेप्ट की, सिर्फ इसलिए कि ये पैगाम आप तक पहुँचे। और पहले मैं कहना चाहता था, लेकिन कोशिश करेंगे कि बरकत चरानिया साहब, संसार साहब और आप सब लोग कि इनको दरख्वास्त करें कि ये आएँ, बार बार आएँ, क्योंकि इनका एक लेक्चर नहीं है, बल्कि मैं ये समझ रहा हूँ कि ये जब जा रहे हैं तो इनके जो जहाज के पहिए हैं, ई पहियों से मैं चक्का मार ये जहाँ उतरे नहीं में उतरे। तो ये इनकी प्यार और मोहब्बत की है। मैं समझता हूँ कि इनकी एक बात मुझे जो सबसे बड़ी अच्छी लगी, जो आप लोगों को समझनी चाहिए, और इस लेक्चर में कि हम आते हैं और चले जाते हैं और हमारा नामो निशान खत्म। इस सवाल का जवाब हेड कमांडर खालिद चिश्ती साहब ने दिया, और वो दिया है कि आप 3 फेजेस में उन्होंने दिया है, और उसमें लास्ट पेज उन्होंने बताई है कि आपका पर्पस को उन्होंने उजागर किया। ये सही है कि कोई भी लीडर हो वो सेल्फलेस हो, उसमें इंटेग्रिटी होनी चाहिए, और उसमें जो सबसे बड़ी बात होनी चाहिए कि उसमें परसुएशन होनी चाहिए कि वो कितने लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है। और इनकी जो प्रेजेंटेशन है उसमें इन्फ्लुएंस में बहुत जोर है। इन्होंने एक एग्जांपल दी थी ग्रैम बेल की, जो कि मशहूर है टेलीफोन और ये कम्युनिकेशन के लिए, लेकिन उसी वक्त एक और भी जेंटलमैन था जिसका आपको भी नाम नहीं पता और मुझे भी नाम नहीं पता। इज देयर एनीवन हु नोस? बिकॉज उसकी कम्युनिकेशन नहीं थी। उसी ने भी वही काम किया था, लेकिन ग्रैम बेल ने जुबान दी और इन्फ्लुएंस किया, कम्युनिकेशन की, उसका नाम मशहूर है। अब दूसरे का नाम आप सबको भी नहीं पता, मैं बताना भी नहीं चाहता। अगर उसने नहीं कोशिश की तो मैं क्यों करूं? आप समझे? आप डिक्शनरी में जाकर देखिए। हाँ, ये मैं आपको कहता हूं कि इन्फ्लुएंस होता है ना, ये एक बहुत बड़ी चीज है लीडर के लिए कि हाउ कैन ही कम्युनिकेट एंड इन्फ्लुएंस पीपल टू फॉलो। उसकी सबसे बड़ी एग्जांपल जो दी है, अगर मैं डिसेक्ट करूं कि एक शख्स, वो उसका पहनना जो है वो आपकी कौम की तरह नहीं, उसका खाना पीना कौम की तरह नहीं है,
اس کی سوچ اور زبان وہ نہیں ہے, بولتا نہیں ہے, اور ہر شخص اس کو فالو کر رہا ہے. یہ قائد اعظم ہے. کوئی ایسی چیز تو ہوگی نا ان میں کہ اس کو فالو کیا. یہ انفلوئنس آف قائد اعظم, پیپل یوزڈ ٹو فالو اٹ. پھر یہ ہے کہ سیلف لیسنس, یہ جو بات ابھی کی ہے, جو میں سمجھتا ہوں کہ برکت چرانیہ میں ہے, یہ سیلف لیسنس. آپ ان کی ساری ہسٹری پڑھ لیں. مجھے آپ شہر میں, سارے شہر میں ایک شخص بتا دیں جو ان کے خلاف ہوتا ہوں. 45 سال میں نے آپ کو میں یہ گارنٹی کرتا ہوں, ایک شخص نہیں. آپ تو یہ ان کی ایک وہ سیلف لیسنس ہے جس کی وجہ سے ہے. ان کی جب بھی سیلف آئے گی تو ان کے خلاف بھی آئے گی. تو لیڈر کو سیلف لیس ہونا, جیسے قائد اعظم تھے, جیسے گاندھی تھے, نیلسن منڈیلا تھے. اور پھر اس کے دل بڑا ہونا چاہیے, اتنا بڑا ہونا چاہیے جتنا نیلسن منڈیلا کا تھا. ایک دن کھانا کھا رہے تھے, سامنے ایک آدمی بیٹھا تھا, اس کا پسینہ آ گیا, رنگ پیلا ہو گیا. تو ان کے جو محافظ تھے انہوں نے کہا کہ بھئی یہ بندہ کون ہے, کیا بات ہے. انہوں نے کہا میں اس کو جانتا ہوں, اس کو بلا لو, لیٹس ایٹ ٹوگیدر. اس کو کھانا کھلایا. اس نے پوچھا یہ کون ہے؟ کہتے ہیں جب میں جیل میں تھا نا تو یہ میرے سر پہ پیشاب کرتا تھا. آپ سوچیں کہ ہی واز ان فل پاور ایٹ دیٹ ٹائم, نیلسن منڈیلا, اور جیل میں ایک شخص اس کو ہر دوسرے دن, تیسرے دن جا کے ان کے سر پہ پیشاب کرتا تھا. اس کو معاف کیا, اس کو کھانا کھلایا. یہ بڑے لیڈر کی باتیں ہوتی ہیں. تو آپ کے اندر ایسا, میں تو نہیں یہ کر سکتا, میں تو سی جان کا دشمن ہو جاؤں گا. کوئی اس نے مجھے کیا, مجھے تو اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے, چھوڑوں گا نہیں میں. لیکن پھر اتنا بڑا لیڈر ہونے کے لیے اتنا بڑا کام بھی کرنا پڑتا ہے. اب یہ ہے کہ جب تک, یہ برکت چرانی صاحب کے سوال کا جواب ہے کہ جب تک ایسا لیڈر نہیں آئے گا قومیں نہیں بدلے. اسی لیے اقبال نے کہا ہے کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. دیکھیں اقبال نے اس بات کا ہنٹ کیا ہے کہ کوئی ابراہیم آئے گا ہی تو یہ بدلیں گے, کیونکہ ابراہیم کے بارے میں اس کے والد نے, اس کے سارے رشتہ داروں نے, سب نے کہا تھا کہ یہ غلط ہے, یہ الٹ کام کرتا ہے. اس نے سا کے کعبہ کے سارے بت توڑ دیے ہیں. اب یہ کہتا ہے بڑے بت پہ جس پہ اس نے کلاڑی رکھی تھی, اس سے پوچھو, یہ سب سے بت ہے, یہی بتائے گا. انہوں نے کہا اس کو جلا دو, دھکا دے دو, آگ میں جلا دو. ابراہیم کو انہوں سب نے دھکا دیا, انکلوڈنگ ہز فادر. نیچے وہ آپ کو ملام ہے. اسی لیے اقبال نے میں کہا کہ یہ دور اپنے ابراہیم کی تلاش میں ہے. ہماری قوم بھی پاکستان ایسے ہی ابراہیم کی تلاش میں ہے جو قائد اعظم کی سوچی ہوئی سوچوں کے ساتھ چلے اور ایسا کام کرتے. اب آپ ایسا انسان اگر آ جائے اور کر جائے تو وہی کر سکتا ہے, ہم اور آپ یہ کام نہیں کر سکتے. یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں. اور اسی سوال میں اور اسی جواب میں ان ساری سوچوں کا اب یہ ہے کہ یہ کہاں سے آئے گا, کون آئے گا, کب آئے گا, کیسے آئے گا, یہ آپ برکت چرانی صاحب, یہ میں کہہ تو نہیں سکتا ہوں, لیکن ہماری عمر کے اندر ہماری آنکھوں کا یہ حصہ بن جائے یہ خواب, تو پھر بڑی بات ہے. ورنہ یہ خواب ہی ہے, ہماری آنکھوں کا ابھی تک حصہ نہیں بنا ہے. دیسی ٹی وی یو ایس اس وقت اتنا ہی. مزید اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے دیسی ٹی وی یو ایس اے اور ہمارا OTT پلیٹ فارم DTV فلکس, جہاں 3000 سے زائد چینلز آپ دیکھ سکتے ہیں. You came to this country for a brighter future for you and your loved ones. You've made it this far. Now it's time to become a citizen. With citizenship, you gain the right to vote, access to federal jobs,
the ability to keep your family closer, and the freedom to travel with a U.S. passport. These are just a few of the benefits waiting for you when you become eligible. We're here to help you through the process with free resources and personalized guidance. Together, we can make it easier. Get started at becomeacitizentoday.com.